It's me, Anyang Danhai. Welcome you each and everyone to again another video to my channel. Aji ami yere abne halogode ekta message ani ulo munase kadabra. Aji kali ami han social media de ami han Americom laga tala story tala video loi gena manu han bapsi banai gena ami han dikhi ase ami han huni ase. Tai ke huta dem de tai laga moda ke tai blame gura laga itu judge atalak itu laga channel de hoilibi ami itu tai laga tai tu laga story koblo nohoi hoilibi ami han aji laga dunia de ami han Christian family kinena thakibo ami han tare ami han learn guru bole bishas itu ba ami khadaba itu ani bole bunase poila tai kwala itu video de ami han sablo bunase है ना लड़की का कमाई खा के बेच सकता है ये इंसान उसने चीट किया डिट्स किया शादी किया मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया 1 रुपया भी नहीं कमाया ami han ba tikhanishna itu Mary Kombra ami ba kamai khai gena ek tokka bi ne kamai gena puhi ase tai itu blame gura tai laga nija modage itu ami an dikhi bai tade tai duita laga story pishi manuhan ba phal lagi gena ekta movie tak banaise India de tai laga movie tai la story tai duita la life story pishi manu ba phal lagi gena thakise ek ta time de hoile bi aji tai la modage blame gura ami an dikhi bai Bible de ami an kidia saw ami han laga life de issue ba ami han eki thaki bole banaise first manu adam banage tai ki matab kuru bole if to banaise aro ami han ke idu dunia de bless kuri dise Ecclesiastes chapter 4 verse 9 10 da aro kwado ekjun brado duita thaka duijin phal ase go ase ekta girile ekta manu ba tai ki othai dibo hoile bi ekjun thaka ro tai girile tai ki othaule manu ne thakibo matlab family ami hala life de duijin thagile ekta laga tu ami kan share kori gena ekta family bana itu ase itu ba ami kan laga Christian family do ami kan itu ne thakibo lagi aji kiman inega maiki pra kamai gena mota ne kamai gena kiman da family ase ami kan itu janibo lagi mota bi pishi kamai gena abani kan chop laga family laga tukte side ule bishi mun ase hoile bi tai laga life de itu kuribo para nai maybe hoile bi tai ekta line de tai kiba ekta do kuri ase family tai side di ase apni paisa ani di ase inaga hoile do itu mili gena thal ami kan thakibo itu family de ami kan ekta ke trust to ami kan do itu na harawo lagi ekta ke bishi dango itu trust ase itu kite itu harabo itu loss hobo itu family to biya hoi jai itu family ke puk to khushi jai kidia 100 pra 90 to 80% maiki kan pishiba tai kan hi kamaile iniga moi kamai kha ase itu tai kan bishi itu koda do olai pishiba hoile bi Christian family ami kan itu chani bolage ami kan ekta wow loi sadi kura dem de kinega hoile bi ne saribo iniga hoile bi itu apni laga moda bi tai bishi pi kamai gena thakibo le mun ase tuk bishi tai jani ase hoile bi tai kiba ekta kam du kuri ase itu family de tai sai di ase itu ke apni bi khushi pabo lage inega no hobo lage to moda khan tai khan kamai gena ani maiki khan khore rakhi ase itu khan ke moda khan aro ki koi ekun no koi du na itu ami khan ekta ke trust aro belief aro kidia sadi kuribo itu ekta ke itu tuk to share kori gena aro eki mili gena thaki bole laga itu family itu ki kwas itu manu laga poisa dikhi gena kidia poisa pai ja bishire thun hoa bishire inega sari dia inega biya khota kwa niju laga maiki laga biya khota kwa niju laga moda laga biya khota kwa gitu manu khan ba do aya apni to pari de nokoi de apni ki insult kuri apni to akiman biya ase apni to thik nai apni niju laga moda ke iman blame kuri niki manu khan ba biya hi kuri kena sai de itu chani bo lage
নিচু লাগা মাইকী হবি মতা হবি মানুহ লাগা অসরে বিয়া কথা কোৱা না এইটো সবচে এইটো বিয়া আছে এইটো বা আমি লাগা খ্ৰীষ্টান ফেমিলি দে এইটো নাথাকে কিনা ভাল আমি গান চাকৰা কৰিবলৈ বি বেছি আহিব আহি থাকে কৰি হ'লে বি এইটো বা আমি গান ভাল বনাব লাগে বিয়া কৰিবলৈ নহয় হ'লে বি আমি গান নাবলে ভাল হ'বলৈ আমি গান এইটো শ্বেয়াৰিং থাকিব লাগে আৰু এইটো লাভ মৰম আৰু ট্ৰাষ্টটো ৰাখিবলৈ এইটো খাতাৰ পৰা এইটো ভিডিঅ'টো চাৰাই দি আছে কিমান যোনবা শুনিছে আপুনি গান চবতে ঈশ্বৰ বা ব্লেছ কৰিবি থেংক ইউ